Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalah Isa. Saat temennya perumpamaan Isa, inta wahi menurut Allah. Iku kama sali Adam kau dini Adam. Kasanihi kau dini tingkai Adam fi kholki ing dalam gawe Adam min wiri api. Wa utawi Isa kama sali Adam iku min tasbihil khurib. Sangking termasuk jenis nyerupakno barang sing longko, sing aneh. Kau Isa ora dia bapak. Diserupakno bil agrab lan luwih aneh. Kaya Adam ra pak mbok. Liyakuna supaya ana apa tasbihul khurib bil agrab atau aku luwih mutus lil khosmi maring percekcokan. Wa apa alan luwih tumiba fil nafsi ing dalam awak-awakan, ing dalam ati. Khalaqahu gawe sapa wa ing Adam min turabin sanging turab. Sumakola mongko nuli dawuh sapa wa lagu maring Adam, lagu maring turab. Pun ana sira fayakun mongko ana sapa Adam. Al-haqqu kebenaran iku mirabika sanging pangeran ira. Amru Isa fala takun mongko aja ana sira gumenal mumtarin setengah sanging sing mamang-mamang kabeh. Sesuk ngajine iki ning nganggo bantal terus kitabe pancen ning kene. Niki Kangkang, iki wonten tafsir Bedawi kalian tafsir Sawi. Dadi nek misale sampean kepengin sinau, sedurunge kula ngaji sinau, menawa kepengin perbandingan tafsir ben kok wong alim gaya. Utawa bar ngaji iki. Tak jalane napa nek Bedawi apa napa keren. Niki kadane buyut-buyut kula buyute Balukman tafsir Bedawi wonten. Ngren badhe dadi ngajine tafsir Bedawi kula. Kula ajane iso maca Bedawi, sampean ra paham padha wae kan. Jalane ra paham. Jalane ra paham Bedawi ra paham liyane ra paham padha wae. Wala takun monggo ana sira kumnamung tarin setengah sing mamang kabeh. Faman wong kote sapane wong hajaka ngujahi sapa man ka isira jadalaka menan nasara wong sing selalu bantah tentang Isa fiing dalam masalah Isa mimba dimaja agam ilmi sause ento teko ka isira menal ilmi fakul mongko ngucap sira ngucap ngene ta'ala merene sira kabeh ta'ala merene sira kabeh ngadu mongko ngajak kita abna anak kira-kira anak-anak kita wa abna aku wanisa aku wa anfusana wa anfusakum sumanab tahil mongko nuli taduruk kita kabeh anane taduruk mongko nuli kita ndonga kabeh ndonga bareng-bareng taduruk utekse taduruk kita fitu anjam donga panat al mongko gawe kita maksudno kita lan apa ya alal kadibin ngatasi wong sing goroh kabeh. Jadi menyangkut Nabi Isa, Nabi Muhammad sampai kakuati ini Nabi Muhammad sampai ngene. Jadi mbek pendeta, mulai riyen itu antar wong top. Jadi pendeta mbek Nabi Muhammad ambek ruhban, tokoh-tokoh Yahudi. Itu orang Yahudi ku Isa enggak ibadah, malah anak jadah. Nah, cara Isa Nasrani berlebihan Isa anak Tuhan. Nah, terus cara orang Islam Isa yo biasa, artinya anak emboke. Tapi intinya ketika perdebatan itu sudah tidak mungkin. Jadi kadang-kadang ini benar ono di kitab Hizib Nasara. Ketika perdebatan tidak mungkin dari Kanjeng Nabi di saat diwarai pangeran. Nadu abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum. Wes saiki awakam ndonga. Anak-anak emjak, bojo-bojo mujak. Terus kita adu pasut. Endi sing paling goroh yaiku kualat. Paham, jadi mulai riyen macam wonten ya adu pasut. Jadi sama nak di mazhab, kok kiai dia agak sependapat itu menjajal bener orangnya adu pasut. Apa nih dah? Apa? Berarti masuk pembahasan Mang Lidi kan keren. Kamu mau sekali jajal Hermanto, di kiai sopo kira cocok apa? Jajal adu pasut, di sing kalah. Coba pada kalah riyen keren. Jadi riyen ki wonten adu pasut. Enggak gue keren-kerenan mawon, tapi negatif lah, gue mati. Mau terin ta'alun. Di antakula yang mengucap sirong ini, Allahumma al-an. Jadi adu pasut itu dipakai dalam masalah akidah genate. Turki ngalim pikiran. Kalau niku masalah ini kok, di ilmu akeh, mulai nahu sorok fikih tafsir. Artinya nak sing ngali fikih dengan analisis secara fikih. Adu pasut itu dingge masalah akidah. Kok menyangkut Kanjeng Nabi mbek Nasrani. Wes saiki tentang Isa, cara aku Isa anak pangeran. Nah, cara aku Isa mu Abdullah. Podo-podo kita percaya pangeran, dari Isa bapakmu. Saya ingin nek ngandalo bapakmu maksudno aku, tak ngandalo pangeran maksudno kuwe piye.
Paham ya? Jadi adu pasut itu juga pernah dipakai masalah kita dan itu fakta. Juga pernah dipakai masalah fikih ini tenggine sumpah liat. Amatin borong ini fikih raro. Sumpah liat nak nggak adu pasut. Jadi wawahi sumpah apa? Pasut betul. Adu laknat itu. Adu laknat tenggine sumpah liat nak sami itu. Jadi misalnya sampai nyongkok bujuni sampai selingkuh. Caranya memastikan secara hukum kan wawahi nak anak ini itu dalam nafyul walad ya. Jadi selingkuh nak coro bojo itu bakasane ning nafyul walad, intisabul walad. Anak sing mbok kandung ora anakku. Terus sing wedok nggih ngoten untuk menghilangkan hak, menghilangkan rajam. Niku nggih napa? Demi Tuhan, anak iki ya anak em. Lah iku kan sumpah yang kelima kan padha adu maksud adu laknat ya. Jadi wal khamisata niku lho sebuti waladina ribun azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusihim fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin bila innahu lam nasadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Terus wa taru an hal ada fa antas syahada arba'a syahadatin bila innahu lam minal kadhibin. Nah cara sing itu kan innahu lam minal kadhibin. Terus wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minasadiqin. Bodoh banget ini. Dengan gampang nak cara wong wedok, artinya wong wedok itu sumpah ngono, demi Tuhan. Saya siap mendapat laknat kalau yang dituduhkan suami saya pada saya itu benar. Paham? Jadi adu pasut itu dinggo ning peradaban, kayak sumpah ning wawahi, dinggo ning akidah kayak Nabi Muhammad sampai pendeta, terus dinggo teng hukum fikih kan harus menyangkut li'an, ila. Raro, itu raro, tafsir raro, repot ngaji ya. Sekarang ngono, mesti komentari kiai. Waduh, gue komentari untungnya bodoh pisan, bodoh ini kan nyaman. Ada sesuatu nyesatkan. Tidak pentingnya sumbangnya dan Mas Bro cara sirine. Kalau cara hukum positif itu kan butuh bukti, butuh macam-macam. Tapi sih nggak disadari orang modern, bukti bisa direkayasa. Jadi kalau nanti masuk setengah kitab-kitab sing dikarang tiang-tiang ikhlas, sampean rata ikhlas karo rasane. Pentingnya sumpahnya nek karo mantoe cara wong bener. Allah hadir. Nah, Allah hadir itu kalau kita betul menghormati Allah itu memang pantangan, dusta. Jadi pentingnya sumpahnya nih Mas Bro, meskipun kita itu fasik, meskipun kita itu kafir misalnya. Tapi asal bisa menghadirkan Allah ning gone sumpah untuk sengketa. Itu hal yang riskan karena Allah itu kita akui sebagai Tuhan kita dan yang sing nentokno pasut ora pasut, laknat ora laknat. Mulane ketika kita misalnya curiga sama istri, itu hakim nggak bisa nentokno. Nentokno piye? Kowe kok nyangka anak sing kok bojo meranakmu sing ngeloni kowe. Kowe yakin iku anakmu ora, kowe ireng anakmu nggo anteng misalnya terus sawangane lunga-lunga ambek wong liya. Kan repot ada dine. Memang mungkin ya secara ilmu medis sekarang sudah dibuktikan secara genetis DNA-nya ya. Tapi kan ruwet karuan ruwet. Wong modern itu kan tetap ruwet. Misalnya kan, oke dibuktikan dengan DNA. Takono iso gratis. Padahal modern itu problem. Ya dibuktikan cara medis yang berlebihan ayo duwe. Nah, padahal adine usul agama sing gampang, paling gampang enggak diro pengiran iki. Jadi sampean sumpahi gampang. Dek aku siap tok laknat tak tuduhanku salah. Sing wedok wani ngono, aku siap tok laknat tak tuduhane sampean bener dadi adu laknat. Itu lho kok sing bari kudisen sapa. Enggak ada penting intinya ngoten dari cara Islam itu Allah itu harus kita hadirkan baik saat donga, saat berperilaku bahkan saat laknat. Jadi gampang Mustafa kan rapati cocok mbek kiai ku, jajal ae pasutno. Engko anggere sing kualat kuwe berarti kuwe sing gremengem salah. Lah nek rawani maksudno berarti ki dhewe kan enggak berani mempertanggungjawabkan grundelem ning ngarepe pangeran. Lho enggak, kula sering ngomong ngoten mbek sinten mawon. Ada si A, rasa saleh grundel mbek kiai. Grundelem atas nama apa? Atas nama hukumnya Allah. Cara aku kiai niku gak pas ngene, kiai iku pasutno atas nama Allah. Tapi nek kowe salah itu sing dilaknat ya kowe. Grugi Pak, mboten wani. Berarti ki rawani mempertanggungjawabkan grundelem ning ngarepe Allah. Lah sampean pede kan wani. Gusti atas nama engkau, aku anti Rumanto. Oh, niki demi jenengan. Keren kan sampean yakin bener kan wani? Nyatane ra wani ya. Lho enggak. Jajal sampean. Ra wani kan. Ning grudal-grudal tok ra wani ngarepe pangeran. Sekali-kali apa-apa ngarepe pangeran. Keren kan malah.
Gak usah Rasulullah uang, sampai pangeran kan. Ini misalnya sampean resah sampai aliran si internet. Jajal adu pasut nak wani. Gak wani lho. Ora khusyuke sawangane dongane mustajab grogi lho sampean. Jadi tahu gak adu pasut itu tinggi sumpah lian ila terus didamel apa nih? Apa ngarumanto akidah iku Nabi Isa tentang Nabi Isa. Benro hukum-hukum ini. Jadi adu pasut menghadirkan Tuhan itu sering wonten terjadi. Jika kata Abu Jahal mau antun ngoten. Ya Allah, besok saya perang dengan Muhammad. Fa ayyuna atto alir rohim. Siapa yang paling cara jenengan atto alir rohim niku paringi kalah. Abu Jahal mawon ya ta'alaku bi astaril Ka'bah wa yaqulu Allahumma fa ayyufil ata ini atto alir rohim fa akhinhu al hudan. Sinten sing paling nyalai aturan rohim sesuk sampean kalah. Lah Abu Jahal kalah. Jadi dia tuh uang paling dolima kayak Abu Jahal Allah dihadirkan nggak romantis. Artinya gak demi uang, gak demi harta, pemenang derajat. Jadi yang dia cek saya kenal pangeran. Saya itu santri kenal pangeran. Kenal pangeran seperti yang romantis kan gak adil ya. Misalnya kita oke lah hormat nih batu jati Mbah Hamid, hormat nih kiai siapa saja. Saat gedeng orang atas nama Dawe Kiai itu kan gak adil. Sampai gedeng Kiai A, Dawe Kiai B, Kiai B wani gedeng atas nama Dawe Kiai C. Loh ini kan kebenaran kiai itu kan atas namakan Tuhan karena tentang hukum apa ngarumanto tentang hukum batin. Nak pancen kowe PD iku hukum wae jajal ngarepe pangeran. Wis Mustofa nang grudul aku ngomong ngarepe pangeran jelas kan. Ojo kok gedeng si A mergo dawuh kiai si B dari si C. Sak top-top kiai kan makhluk kan. Sampeyan gedeng tenan sing krana hukum lho kira krana nafsu. Lapor nang pangeran kan gampang kok. Ya Allah. Tak anggap kiai ini kok menyesatkan dan saya risau atas agama ini kalau dipimpin beliau. Mbok niku hancurkan. Atau saya menyesatkan saya hancur. Piye wani ya? Gak wani kan? Wani. Kena kata. Wani. Gak wani ya, jute rawani, dolanan pengiran rawani ya. Jule gledek rawani. Boleh wani. Aduh pasut, kata sumpah lian kan jelas. Dek nak kue bener, aku fa'aliyah lah, natuh kan. Sebab itu ngono, mas nak kue sing bener fa'aliyah gitu, dua. Ngeri ya, macam ngeri dah sini. Ngerawani ya. Inna hadal madkur lagual qasasul haq. Inna hadal saat meniki lagu baik ini ada aku qasasul haq itu cerita sing bener. Wa ma min ilahin illa huwa ora ana pangeran kecuali Allah. Wa inna wa satun awwala wa yaktina wa qala asis dadi menang al hakim dadi bijak. Fa inna wallahu mongko sak temene lamun minggu sapa wong akeh fa inna wa alimum bil musyidin wa satun wa pirsa kula wong sing rusak kabeh. Kuya ahlul kitab, ahli kitab, ahli Yahud wan Nasara. Kul ngucap sira Muhammad. Ahli kitab ta'alu mrene sira kabeh ila kalimatin sawain. Maring kalimah sing padha. Benana binakum. Oke, kita bikin kesepakatan bersama pada satu kesepakatan yang sama. Dia te kalimatin sawa Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Yen orang ibadah kita illallah kecuali Allah wala nusyrika lan orang nyiriki kita bi kan wasi'an. Wala takhita lan aja ngalap sapa baduna badun arbaba min dunillah. Aja sampai antar kita saling menuhankan. Kita ini kan sepakat ya ada Tuhan selain Allah dan tidak boleh ada syirik dan tidak boleh antar kita saling menuhankan. Ya, antar kita maksudnya antar makhluk kan gak mungkin Isa yang makhluk dipengirakno makhluk. Fa'in tawallahu mongko lamun tetap menolak sapa ahlul kitab ya ora duane tauhid fakulu isyadu bi anamsi isyadu nyekseni sira kabeh bi anakan satemene kita muslim ora wong sing Islam kabeh muwahhid. Pokoke bener teori kula nggih dadi kok surat Baqarah surat Ali Imran ayat-ayat madaniyah. Dadi ayat madaniyah ku mun ruwet mun polemik ilmiah termasuk paling ilmiah wae beradu pasut adu debat. Jadi sampai debat itu di syariat Norian mulane kul ya ahlul kitab. Jadi kulu perintah Allah ning Nabi Muhammad, mat ahli kitab ku celu enjak debat. Dijak golek kalimat sing kita sepakati, qala na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala takhadha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jadi mulai riyen nggih wonten ya ana pasut, ana debat terbuka, mulai riyen nggih wonten debat terbuka wonten. Wanazala lan tumurun nama kolal Yahud semangsane ngucap sapa Yahudi Yahud ngucape ngene Ibrahim itu Ibrahim Yahudian bareng debat terbuka ora terus adu klaim. Nah itu mulai riyen niku ya ora adu pasut, adu debat, adu klaim.
Diklaim yo ngoten niku. Kabeh darani idolaku wali, itu di wali kita repot. Zaman saya kan gak ada nabi, ada wali. Waliku si A, waliku si B, atau waliku si C. Oke, kabeh udah jelas kabeh. Wana jalan tumurun nama kolang semasa ini ngucap sopo al Yahudi Yahudi ngucap ngene Ibrahimu Yahudiyan. Ini ada tukang. Ibrahimu ta Ibrahim Yahudiyan. Wana ala dini, halete kita wala dini. Kalau ngucap sopo Nasrani kadalik. Nah, ini cara Nasrani Ibrahim Yonas. Nyebut apa? Terus ini oleh orang nawa ya ahli kitab ya ahli kitab. 5 kalau apa tuh hajuna tuh hujah sira kabeh Ibrahim ing Ibrahim. Kowe kok rebutan ngaku nak Ibrahim ku melok agama. Bisa mikum anahu alati dinikum. Kowe kok kabeh ngeklaim nak Ibrahim ku melok agama. Toh wa ma'urza kalau ora den turono apa Taurat wal Injil lam ibadi kecuali sakwise Ibrahim. Kalem itu. Ibrahim ku periodene ben Nabi Musa riyen putih. Ibrahim ben Nabi Musa wa riyen Nabi Ibrahim ngono kok mikir sono. Ibrahim ben Nabi Musa riyen putih. Riyen Ibrahim be Isa. Riyen Ibrahim. Lah jenenge pengikut tu tekane dhisik apa karek? Dari mulane dari pangeran ahli kitab lem bodho. Ibrahim kok anut Nabi Musa. Ibrahim luwih dhisik. Ibrahim kok Nasrani sampe Isa. Ibrahim sedurunge Isa. Dadi iki pangeran ngenyak ahli kitab. Ahli kitab kowe kok rebutan ngeklaim Ibrahim ku anut Taurat atau anut Injil. Padahal Taurat Injil ora diturunno kecuali sakwise Ibrahim. Berarti kan gak mungkin to Nabi Ibrahim iku anut Taurat. Mergo periodene dhisik Ibrahim. Ibrahim ora mungkin anut Injil, anut Isa. Mergo periodene riyen Ibrahim. Oh, nomor satu lambiak gak patut nabi. Jadi sifatnya Nabi sidik amanah tablek Fatona artinya cerdas. Iya. Harus bantu ngaji itu jadi bodoh mudah. Waduh, kasus betul dong ngaji. Saya pangeran dulu ini aja ilmiah. Jadi ahli kitab kan muni Ibrahim Yahudi, sing jare Nasrani. Ibrahim Nasrani. Terus kanjeng Nabi diwarai be pangeran ngene lho ahli kitab. Kowe kok ngeklaim Ibrahim pengikut Musa, wong dhisik Ibrahim. Gak iso atau diwali bajunat pengikuti Ahmadun. Gak iso mengisi bajunat pengikuti Ahmadun. Fatona, dari ketiga itu Fatona. Kasus sih, bingung ngaji itu harap-harapan lah. Beneran kau bingung. Apa langsung munculan surat Makiyah ya? Aman surat Makiyah. Dongo Husnul Khotimah, bejimat, aman. Mesti paham sampai. Wa ma'uzilat khali waraden turun apa Taurat wal Injil lam ibadi kecuali sause Ibrahim di zaman yang zaman tawilin kan dawa la wa ba'da nuzulihima lan sause turune Taurat lan Injil hadasat timbul apa al Yahudiyah faham Yahudi wan Nasrani lan paham Nasrani afala takiluna ana toran di akal sira kabeh oleh mikir oleh ram di akal yang Ibrahim darane pengikut Taurat yang disi Ibrahim ora urutan nabi ini sampean anut iki lho sinten Said Marzuki itu urut di satu-satunya nadoman tentang Rasul urut itu nadomane Said Marzuki. Hum Adamun. Wah urut niku urut. Hum Adamun Idris. No. Urut niku urut. Niki pancen urut tenan. Jadi kabeh ulama muji Said Marzuki itu gara-gara ngurutno nabi sesuai periodene. Jadi hum Adamun Idris Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahim. Kulun mutabak terus. Nah Ismail be Ishaq di sini. Wis kado Yakub Yusuf wa Ayyub tada Ibrahimu saya Harun wa Musa wal Yasa tu kifli Dawudu Sulaiman Tabak terus Ilyas Yunus Zakaria Yahya Sora wa Isa itu urut. Jadi Rutabul Anbiya sing urut gitu tenggene Said Marzuki. Jadi gampang nang hitung ngono. Apala takidun antum eling-eling sira kabeh ula hajatum adu hujah sira kabeh fima ing dalam perkara lakum bi ilmun. Fima ing dalam perkara lakum ing kedhe sira kabeh bi iklan ma ilmun te ilmu. Faimat hajuna fima laysa lakum bi ilm. Kena apa adu hujah sira kabeh fima ing dalam perkara biasa ora ana lakum kedhe sira kabeh bi iklan ma ilmun ilmu. Wa wa ta'ala ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya ahli kitab senengam kok adu hujah. Sing mestine kowe ora paham. Kowe mesti adu hujah sing padha-padha ora paham. Itu termasuk pantangannya pangeran.
Atau kaya kiai saniki waktu kudas kita muni ahli nar, kita muni ahli nar. Padha ora paham sing ahli neraka sing akhire penulirian kaya ngoten iku wis repot. Maka ana sapa Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim ora Yahudi ora Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Tetapi ini ana sapa Ibrahim hanifan niku wong sing condong, wong sing stabil, wong sing ma'ilan anil adiyan kuliah ila dinil qayyim. Jadi yang menghindari agama salah menuju agama sing benar ila dinil qayyim. Musliman terkhali muslim muwahhidan. Bahkan sebagian ulama darani sing pertama darani istilah Islam Nabi Ibrahim. Jadi kita mulane darani millata abikum Ibrahim. Jadi kita Islam itu anut Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Orang kau Nabi Ibrahim anut Nabi Muhammad kok keliru kayak mangke. Mau corong Yahudi kan Ibrahim anut Nabi Musa. Sampean bodoh meni Ibrahim pengikut Muhammad ya keliru paling ada. Gue malah ada akal bisa. Millata abikum Ibrahim. Jadi kita anut agamanya Nabi. Mulane kanjeng Nabi kan jujur tuh. Kanjeng Nabi ngendikan anit tapi millata Ibrahimah Hanifah. Jadi Nabi Muhammad kan anut Nabi Ibrahim. Dan Abu Wali malah sampean bodone karo Nasrani mau jare. Ibrahim pengikut Isa, Ibrahim benar bisa di sini. Di Ibrahim namanya. Waduh Ibrahim pengikut Musa keliru, wong dhisik Nabi Ibrahim. Mulane anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Bener ya, mergo Nabi Muhammad dihitopi kon anut Nabi Ibrahim. Maka orang-orang sapa Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslim wa ma kana musyrik. Wae ngaji ngalim. Inna awlan nas. Dadi iku dunya kitab iki sesuk nak ngaji mbek bantal, kitab iki ben tetep ning pojok. Dadi gak usah ganti-ganti. Dadi niki wonten tafsir Badawi wonten Bukhari nae. Nah Bukhari ini kitab tafsir juz 3. Kulo setengah apal Bukhari Muslim. Dadi kula jalalen setengah apal. Arene setengah apal nak golek iki gampang ra nunak-nunak kaya Ahmad. Ilmu paling gampang golek repot. Kiai. Tahu lah. Kiai dari Imam Malik kudu ngalim. Dosa. Seram tu. Wala inna walan nas atau mene nah masuk lagi ya, ayo Romanto lagi, ayo dia sampean Romanto juga ke pondok. Kiai ini nyawa sampean, jadi larang ngalim dosa. Lakana orang, Romanto ora ajar kiai jadi sewa. Gak mau main bal. Nanti dua klub aja sama main bal, transfer pemain. Gak ada, saya pen. Di Jawa Timur tren. Mau suka-suka ke pondok, kiai ini transfer. Jalan biar transfer rata biro per bulan. Ya, kasus kan. Ini. Inna awalan nasa temene luweh berak manusa bi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ladina tene wong akeh. Kita bau kang anu sapa ladina bi Ibrahim. Wa ada nabi lan nabi iki. Padha-padha berak ngekan Ibrahim wong sing anut Ibrahim lan nabi iki. Rupane Nabi Muhammad limuwafaqati lahu fi aktsari syarihi. Karena kebanyakan syariat Nabi Muhammad itu bodoh ke syariat Ibrahim. Ini kados haji, paling gampang contoh haji. Jadi hampir semua ritual haji ini anut ya. Anut Nabi Ibrahim. Fotokopi ini Nabi Ibrahim mulai sa'i ganteni golek banyu alor ngidul. Zam-zam iki krana napa jenenge loncat-loncatane Nabi Ismail, pokoke kabeh anut Nabi Ibrahim. Walladzina aman. Lan wong sing iman. Wa buti Allah iku waliyul mukminin. Wa ngaji wong alim, ngaji debat, ngaji wong alim, ngaji dialek. Wa nazala lan tumurun nama das mangsane manggil sapa ya budung ya budi muatan ing muat wa Hudzaifah lan Hudzaifah wa Ammaron ila dinihim. Dadi Yahudi nyeluk muat Hudzaifah Ammar dijak anut agama Yahudi. Hudzaifah la opo anut Muhammad anut aku wae. Tumurun wadat Taifatun. Wadat seneng sapa Taifatun sapa sekelompok min ahli kitab. Lalu dilunakum lamun nyesatna sapa ahli kitab kum sira kabeh. Mereka itu suka andai kan bisa menyesatkan. Tawa mai diluna ila anusah ora iso nyesatna sapa ahli kitab ila anusah kecuali awake dhewe ahli kitab. Uli anna isma idlalihim karena saat ini dosane idlali ahli kitab yo alaihi mengatasi ahli kitab. Karena saat idlal itu berarti sudah dolal. Wa masyurunan orang ngerti sapa ahli kitab. Ya ahli kitab ya ahli kitab lima takfuruna bi ayatillah. Lima krana apa takfuruna ngafiri sira kabeh bi ayatillah. Wa antum khaliti sira kabeh kutasyaduna nyekseni sira kabeh. Ya ta'lamuna annahu haqqun ngerti sira kabeh ana satune kitab haqqun. Ya ahli kitab ya ahli kitab lima talbisuna haqqun.
Anjen wong Yahudi mulai dhisik pinter-pinter. Wong Yahudi saking pintere nganti ngene itu. Tak ditani tareh kowe ora tau ora tareh. Jadi misalnya wong sing terkenal pinter wong Yahudi sinten? Misalnya Romanto. Gak, ngoten niku gawe darunat Pak. Kumpul. Muhammad itu kan dicek wong cilik. Ning apa meneh ning gone Madinah posisi Nabi iku pendatang. Duwe umat 70. Supaya Muhammad itu don sok. Ngene carane. Di wong sing terkenal pinter ning komunitas Yahudi. Kowe engko ibu-ibu iman bin Muhammad seneng. Oh nek wis mbok pelajari seminggu atau 2 minggu terus ke kafir meneh. Jadi kesane wong sing ora Islam kecewa. Akal-akalan. Mulai disuruh itu pinter akal nanti doang pinter. Iya Pak. Masuk akal. Terus engkau nak wes sing pinter kecewa terus delok lek pengutip Muhammad Ahmad bin Ahmadin wong lunak-lunak ngomong gak berprestasi. Wa man araka sabaka ilal ladina hum aradina badiar. Dadi wong aradil ngino-ino sing pendapate desa-desa. Jadi diciptakan. Mulane sampai aminu billadzi unzila alal ladina amanu wa jannahar wa furu akhirahu la'allahum yarji'un. Jadi esuk sawangane iman, kok sore ora iman. Ben kita kecewaan. Lawan dhisik kaji surat Al-Baqarah gak paham tuh. Yang ngono kan tak terangno. Oh, ngaji mulai cilik ora ada jimat Mas Bro. Problem bodoh. Kalau sampeyan dadi kiai nyentak revolusi tenan. Di Quran nasib spesial ning Indonesia tuh kok teng liyane daerah bodoh. Diawali mesti wis jimat Mas. Kasihate. Repot kan. Sing laris terus silahul mukmin. Saking percayane kasihat sampai hukum lanang wedok hukum bojo ora dilakoni. Gara-gara gak ngrasa iku perintah Allah ngoten kan. Padahal ngrasa perintah Allah ngeri lho, kowe diperintah mbak kiai wedi. Iki sing perintah Allah ngurus bojo nafkah. Gak kan awali sampean ngaji yakin ku hukum kan ngeri. Arijalu qawamun 'alan nisa hukmu wa anfiku ya hukmu ngeri tenan karo mantu. Artinya ora nglakoni apa. Bro awale mbok jimat kan terus jembari rezeki di tolak balak di tolak santet di Quran buka. Terus nak dibilang itu semua sampai sama nak dikei ngono terserah urusannya sampean jelas nak urusanku yang ini ki tapi ora itu maksud pada soleh. Pada soleh. Artinya kalau ya soleh, artinya cerita nak Quran hukum. Dia ini sampean percaya jimat itu soleh. Mak dhuwur kula, masalah kan. Ya dhuwur kula, karo Quran diturunno dia takuma benan nas supaya digawe hukum ora ono ayat Quran turun ke jimat. Wa qala ta'ifatun lan ngucap sapa ta'ifatun ta'ifah min ahli kitab. Ya ahli kitab lima talbisuna al-haqqa kena apa nyampur aduk sira al-haqqa ing hak bil batil lan batil. Hak bil batil kok campur aduk ditakhris lan berubah-ubah wa taswir lan kelawan pembohongan. Diutak-utak ya, sawangan iya ora-ora iya. Watak tumunalan nyimpen sira kabeh hak ing kebenaran enak ta nabi dikese sifate nabi. Wa antum khadi sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Kebenaran bolak-balik ngati ra karo-karuan iki mau termasuk. Dadi wong Yahudi saking pintere ngene, menasa mansuh iku berhasil murtadno sahabat. Nyen Yahudi pinter-pinter. Dinasa mansuh ra hukum sing direvisi. Cara wong Yahudi logikane gak konsisten dadi. Delok Muhammad. Wong pelintang, ini muni haram, saya muni halal. Jadi cara logikanya Yahudi rasa masuk ya apa? Pelintang, ini muni halal, saya muni apa? Haram. Ini jenis tahu sudah hak kopi batil, pinter ini. Sama ini iya, sama ini orang ya. Padahal ya tak jadi kan dia biasa. Jadi esok enaknya pecel, lawan ya. Soto bapak kan sore yang kita menang, jangan suka. Tapi orang Yahudi yang repot. Ini bener lah, sama nak jalan cepet-cepet ya, sawangannya enak sepeda motor. Kalau nggak ada enak mobil, esok ya dorong juga ya kopi, nggak awan ya teh, kan gitu-gitu rasanya. Nah periode kita ambil, periode Mekah itu kan ya agak mungkin kita ikomatul ahkam. Periode Mekah itu uang gak musyrik itu apik. Jadi gak mungkin periode Mekah ikomatul ahkam. Periode Medina ada ikomatul ahkam. Lah sing cara terminologi usul fikih terus jenenge nasah mansuh, tapi orang Yahudi mikirnya gak ngono, pakai pelin-pelan aja ini roh secara periodik. Memang wajar perubahan hukum, Pak. Wong waras itu ya roh. Nggih kabeh wong ya nasa mansuh, cilik sampean nek disusoni. Gede-gede ya malah nyusu dhewe. Cilik sampean didulang, gede dulangi anak kan. Ya artinya biasa nasa mansuh proses biasa kan. Tapi cara orang Yahudi itu pelin-pelan.
Jadi pinter ya, talbis itu pinter. Ini maksud kalau cerita, mungkin ateng juz 8 malah ngeten. Wa inna sayatina la yuhuna ila auliyaihim lija dihukum. Jadi setan wong Yahudi itu saling memberi informasi supaya adu debat bae kowe Muhammad. Nabi yo kalah tenang. Ora kalah piye musuh cangkem elek. Wong tak koyo ngene sik, Mat, wedhus nak mati mateni sapa, Mat? Ya Nabi mesti jawab apa? Ya Allah, kemampuan tenan. Sing dipateni kuat tangan manusa halal sing Allah langsung mal haram. Hakon. Iku jenenge wa inna sayatina la yukhuna ila auliyaihim lija dilukum. Iku asbabun nuzule iku wong Yahudi tak apa-apa ya lugu. Mat, wedhus mati mateni apa? Apa kan? Pateni Allah langsung haram sing liwat tangane manusa. Halal. Kudune kan sing liwat tangane manusa sing berlimotan darah. Jadi mulai Sayyidina Umar terus diaten ambil orang Yahudi dibantai. Kok Nazi? Mengenai Nazi itu didukung umat Islam masih. Mereka gak kena tidak debat ya. Jadi buareng zaman, jadi zaman Nabi Muhammad itu Yahudi disekiat, Abu Bakar disekiat, pas Umar diijlak atau Khaybar. Dari Songko Medina diusir di Nawa Khaybar. Zaman periode ini sinten Khaybar diusir ke Palestina. Jadi terus Madinah bebas Yahudi terakhir dari periode. Pikiran Umar saat itu. Ya Rasulullah, tidak ni adribu unuko. Kalau dicolok Nabi tak bunuh ya, mereka orang serempet kan. Mesti dinali ya topeng orang kalah Nabi ya. Li, tangan si kela angkat sitot, dia angkat. Saya angkat sitot kasih orang itu lah ya ngono kepalamu meni somero. Lah ya betul. Kalau nak orang pintar teman-teman kau Yahudi. Kalau kalau pintar tapi lugu, mereka kuatri orang Yahudi. Wah kolat nang jadi anak sampean ra pinter. Kenapa tuh ra pinter? Wah, kuwate kan. Jadi ra pinter itu di alasan. Ben ra koyo wong. Wah kolat lho ki tenan lho. Sampean mengke nak teng jus 8. Jus pinter sing ngene iki. Wa inna sayatina la yukhina. Zukhrufal qawli undur itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli guru, itu asbab nuzul ini. Jadi antar setane Yahudi itu saling memberi wahyu, saling memberi informasi, sing dadekno debat sing iso mematikan Muhammad. Ini kasus ubis nih. Yahudi dilawan. Waqala lan ucap sapa taifatun sapa sekelompok min ahli kitab ayilah dibagi. Sebagian ahli kitab ngomong nih sebagian sing liya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Aminu, percaya sira. Jadi ini kalau sing kalau ceritano. Jadi antar orang Yahudi ku ndaya akal-akalan ngene. Aminu, kowe imano sira billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Billadzi lan perkara. Unzila kang den turun apa ladzi 'alal ladzina amanu, ayil Quran. Wajhan nahar ing kawitane rino. Kowe bebo iman ya. Isuk-isuk nek bebo iman mbek Muhammad. Mat aku iman mat ambek Quran. Billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Tapi wakfuru kok ngakhirana sira kabeh di iklan Quran ngakhirin nahar. Engko nek wis sore iki bebo kafir, ya kon kafir neh. La Allah gumlaw-law te wong mukmin yarjiun, padha bali sapa mukmin andinihim. Mergo idyaquluna supaya ngucap sapa mukmin ngene, maroja ula anhu ba'da tukhwin fihi wa hum ulu ilmin ila li alimihim butla. Nah, akal-akal Yahudi. Maroja ora bali sapa haula, sama mungkon-mungkon wong Yahudi andu saking Quran. Atau andu saking Islam. Ba'da dukhulihim sa'usai melebuni haula fi ing dalam Islam. Tawahum te haula iku ulu ilmen wong sing berpendidikan, berpengetahuan illa li ilmihim. Kecuali krana ngertine haula butlana ing batal Islam. Dadi Yahudi saking pintere ngono. Dadi wong sing pinter-pinter kon embo-embo Islam paham ya sing kula critakno. Dadi wong pinter-pinter kon embo-embo napa Islam. Engko bar seminggu napa bareng dina kafir meneh. Ben dadi pikiran umum mencitrakan di publik. Oh, iku lho tau masuk Islam, wong pinter-pinter. Akhirnya bareng roh kecewa. Berarti Islam agama sing gak bener. Berarti orang berpendidikan abar masuk terus metu. Padahal masuk iki akal-akalan ora krana iman iku gak. Iku jenenge aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan. Nah, waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan menimbulkan logika maroja'a ula anhu ba'da dukhuli fihi wa hum ulu ilmin illa ilmihim butla. Kuat gak Rumanto, hebat permainan Yahudi sampai terserah Mustafa kayak nak kitab Quran gak jimat, yo
Ndak di polemik ilmiah dosa tenan iman di saya rusak. Jadi itu dandani istighfar be pangeran ya Allah, kalau keliru jebule kitab Quran ilmiah. Kalau riyen sampe jiwa istighfar nanti dosa kabeh kalau santri-santri ono kromo istighfar. Lho tenan gak guyon ya hormat. Lagi polemiknya sing diceritakno sampai ngeten. Jadi kalau bayangkan gini Mas Bro ya, andekan ini bukan saya sok suci. Andekan semua kiai pondok Mas Romanto, cara pengajaran kayak ini itu melahirkan dinamika ilmiah yang luar biasa. Karena bagaimanapun ini inspirasi ilmiah kelas tinggi. Mulai perbandingan tarikh, perbandingan ilmiah, perbandingan dialogis, proses-proses interaksi sosial. Loh ya Mustafa, mau ke zaman mondok, cara menanamkan kiai dulu. Debat yang Yahudi be Nabi, terus rekayasa yang Yahudi terhadap Nabi, pencitraan orang Yahudi terhadap Nabi, kan akan menjadi kitab ilmiah. Dan itu kalau semua pondok di Indonesia 50% saja, semua cara pengajaran itu ilmiahnya, itu paling enggak jadi dinamis. Oh ngono toh gitu. Ya itu masuk rekayasa ngeten kan biasa. Mungkin konteksnya ada agama gitu. Misalnya tentang perempuan atau tentang harta tahta, tapi kan sama kesalahannya masuk. Mau boleh informasi dok, bariku metu. Kan kata atau permainan begitu kayak Yahudi. Boleh orang pinter-pinter, kok gue Islam. Mau bar seminggu metu dan mencitrakan. Ngomong terpelajar gue Islam terus kecewa. Ini kan permainan ilmiah kelas 3-nya jadi inspirasi ilmiah betapa hal gitu juga diinformasikan Tuhan itu. Tapi berhubung awalnya Quran wis ayat-ayat ngeten kan diwaca. Macane cepet begini lah rapati paham. Ini nak cara guru kula nggih memang agak jelek. Jadi kiai nak rapati paham, ayat-ayat ini kan diwaca cepet nyen rapati paham. Tapi nak pas jalbur rezeki atau pas bakul balak, dia ketepaan lagi ra balak semangat. Mulane ora tadi balak sering maca ayat iki. Seneng ra karuan. Lah sampean pikir kan matur ra seneng. Misale santri 20 kire kabeh. Semono alam nasra. Wong sing maca iki jembar rezeki. Maca kabeh bar. Terus kiai ini mesti kiai sitoke muni 20. Itu ada ibu-ibu muni bar magrib, sitok muni bar subuh. Wih, saya merah kompak. Ada enggak? Jumlahnya beda-beda. Oh, ada yang enggak menit itu. Mereka ganjil wape. Ganjil ini beda-beda. Orang ini telur. Oh, ilmu. Sepakon. Dosa. Tapi itu kan menit ganjil. Pilihannya beda-beda. Nah, saya sampai berapa kan, Bang? Telur begitu. Lah apa beda? Sulit kan? Dungo sing ngape ya, dungo rasa ijazah aja diutus pengiran dungo. Enggak, nak dungo bener lah diutus Allah. Tapi nak akal-akalan ijazah terus wong maca ayat iki ping sakmene ngene, wong sing ngesaki Istanbul dibaca ora cerdas. Ini ora ono sing baca kan cerdas bicara. Ini ora ono sing baca. Harus baca tenan. Aduh kali orang mau tolak santet mantep ya karuan mandi. Ini orang santet. Ya mesti air apa? Itu sebenarnya. Artinya gini loh ya. Andaikan Quran itu menjadi kayak saat diturunkan, ada polemik ilmiah, ada girohnya, ya, ada semangat berjuang, ada ada macam-macam ya. Kalau tatanan rumah tangga ya, lanang nanggung anak, nanggung bojo. Bojo ya kudu ngamanno keluarga itu mungkin ya. Kalau ndelok umat Islam mboten lunak-lunak ngeten. Jadi bagaimanapun sistem pengajaran kita itu banyak yang salah. Dan ini kalau mulai kalau anak guru kula Pak kita mulai lah. Jenengan nanti kula. Zaman sok ngaji ku karo mantu. Iki ngaji wong alim, ora ngalim ra iso. Dadi muka dimae ngaji pede. Gak apa-apa. Lah mergo niku kula untuk cerita jane batim nyati badhe kan kata sing mboten seneng kiai-kiai. Kok batim mak terkenal angkuh. Itu kisah nyata kalau diceritani anak kiai sing dirugekno batim. Ana kiai maca tafsir Bedawi. Ya tafsir kula betul. Itu surat itu batim. Intine ngene utekku ora cukup maca tafsir Bedawi. Dadi batim saking mana tiga sampai tafsir diulang wong sing gak paham. Jadi kalau kula niku krungu mantu maca tafsir Bedawi tak surat utekku ora cukup. Iya. Lagi katakan ceritanya, tapi repot nanti. Tapi kalau batin insya Allah, mana kalau perlu Ahmad macam beda, bisa sih menengah itu tak jamin.
Ya memang untuk sebagiannya benar ya. Jadinya kalau tafsir dibaca ada ahlinya itu ya memang menyesatkan. Yang lihat ngaji, aku betul sependapat. Kalau tidak sependapat dengan batin. Ya itu hak beliau itu cara berperilaku kayak itu. Tapi macam nih kata ini. Jadi, macam beliau alim ya. Kan yang bisa ngilani itu karena mantap. Misalnya tahu ngaji beliau atau tahu bijak bakat saya tahu apa yang gampang era paham kan saya diukur tahu tak ya. Misalnya kalau kerungu Ahmadun mau tafsir beda, itu kan bisa bayang no. Berarti tak cukup. Jadi cerita-cerita kiai itu lucu-lucu. Wah, ada cerita-cerita kiai kuno debat-debat ngoten. Begawe Ahmad bin Hanbal debat sampai Imam Syafi'i. Ono wong nak salat, wong murtad itu tobaté apa? Jadi Imam Syafi'i tobaté wong murtad iku maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus dadi mukmin. Jawab takon Ahmad bin Hanbal ini kisah nyata. Lah anak niku tobaté tiyang mboten salat. Mboten salat niku murtad mboten. Cara mendambal wong ora salat ping 3 murtad. Keluar dari Islam. Dari Imam Syafi'i mboten. Mujarradul fiski fasik tok ora murtad. Imam Ahmad bin Hanbal kalah ngene tak kok. Njen muridé kalah debat. Lah anak cara Ahmad bin Hanbal kula baleni. Cara Ahmad bin Hanbal wong ra salat iku murtad, keluar saka Islam. Nah dari Imam Syafi'i ya tetap Islam tapi ra salat. Nggih fasik ngene. Lah Ahmad bin Hanbal tak kok ngene Imam Syafi'i. Mat, kan muridé. Mat, lha terus tobaté piye? Tobaté ora salat apa hukume murtad itu tobaté piye? Aku Hanbal keliru, jawabnya tobatnya ya sholat. Terus Imam Syafi'i kan numpangi. Loh sholat yang murtad terasa. Syarat saya sholat kan kudu Islam. Jadi kudune nek adene darane murtad tobatnya pertama kok la ilaha illallah Muhammadur. Terus meneng Imam Hanbal, terus ngakoni dadi guru njen ngalim tenan bajenengan. Jadi ya Ahmad, pakai fatobatu tariki sholat. Nak bawa hukumnya murtad terus tobatnya piye? Ya sholat, darah awal, bener. Nah ya sholatnya wong kafir gak sah. Kudunya adanya darahnya murtad. Tobat pertama mau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kalau tobatnya langsung sholat kan berarti dia dengan status kafirnya sholat kan gak sah. Ngakoni dia. Mana mengambil ngakoni jen cerdas Imam Syafi'i. Jangan mengambil darah ni. Nak hadis ngalim aku, nak fikih ngalim Imam Syafi'i. Mulai Imam Syafi'i darah ni bapak usul fikih. Mengalim nak usul fikih. Mau nak debat-debat yang lucu-lucu yang pinter Imam Syafi'i. Tapi nak hadis ngalim Ahmad bin Hanbal. Makanya musnadnya Imam Syafi'i itu tidak dipakai, bahkan oleh ashabnya dipakai musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i tidak ada musnad, tapi itu bahkan ashabnya aja nggak pakai. Memang kredibel Ahmad bin Hanbal. Makanya yang dipakai Abu Dubisita ini ditambahi musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau pakai canggih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wakala-kali canggih. Tahu di debat wong ya, dan kan Imam Syafi'i jadi lucu kadang. Wong nak lunga tayamum, iku syaratnya iku bergolek banyu, nak sekantuk lagi tayamum. Ya datar nanti golek banyu, saya nak orang tuk lagi tayamum. Bah, kok ana syarat golek barang jare Abdurrahman bin Mahdi ini koncone debat. Dadi riyen wong alim riyen ora kaya ana model Ahmad bin Mustofa. Dadi wong alim riyen dhe kanca padha ngalime, bendina debat. Jadi tambah pinter, kayak pulau rian nemu musyawarah, itu mau termasuk sop awal, sop penting loh. Nah, Abdul Sufur sop awal masjid Indonesia keliru, macam kan mencetakkan sop sani, sop salis lah. Jadi kayak masjid model sing sop awal KPR keren. Belum sampai ditakoi. Jadi syaratnya tayamum ketika gantuk banyu syaratnya golek isi. Padahal di Quran kan falam tajidu ma'an, jadi ukuran boleh tayamum itu asal tidak menemukan air. Kalau syarat boleh i Quran ini loh. Jadi Imam Syafi'i takok, kancane lo takok, kalau syarat boleh i barang gitu. Kan syaratnya kan tolabul ma. Syarat boleh i lo Quran ini. Dan cara Quran kan fatayamamu sa'idan fa'ikam tajid itu loh. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu. Itu sing mudi lek sing. Ya ya lek ngomong soal dhewe wajaku terus wa in kuntum ala safarin tajidu ma'an fatayamamu. Kalau kamu tidak menemukan air, kata Imam Syafi'i Syafi'i ya, idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Dan idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena secara kebahasaan tidak mungkin dikatakan lam yajid liman lam yatlub. Kan gak mungkin, orang tahu golek darani rantuk ya. Jenenge ora roh. Jadi Syafi'i debat. Istilah pengiran falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Jenenge ora menemukan bar goleki.
Lah nek urung goleki muni ora ono banyu jenenge ra roh. Enggak, nek ora goleki iso wae banyu njaba sampeyan yen ra roh. Dadi syaratnya kudu apa? Goleki riyen. Lan idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang sing ora tau goleki ora iso darani lam. Dan pinter Imam Syafi'i. Mulane Imam Kofal terus gak populer. Imam Kofal ibu jarak karwan gak level we madzhab Dabdi. Imam Kofal itu setengah wong Asyafi'iyah tapi khurus. Jadi Imam Kofal darani sabilillah sabilil khairi. Sehingga beliau berpendapat zakat iku kena dikena masjid madrasah. Jadi orang kudu dikena fakir miskin. Mergo wa fisabilillah darani sabilil khairi. Tapi rata-rata Syafi'i itu sependapat sama Imam Syafi'i sabilillah artinya wong perang. Jadi fuqara ana jatahe dhewe, masakin ana jatahe dhewe iku wae. Karena secara bahasa tidak mungkin bapak mending madrasah saat ini Kang Ahmadun towa itikaf gak mungkin cara bahasa gua bisa bilillah. Jadi sabilillah itu sudah satu bahasa yang diperuntukkan untuk perang. Pasti tidak pantas sabilillah misalnya sabilillah ini kan secara bahasa gak mungkin. Misalnya Kang Ahmadun lebih mulang madrasah gua bisa bilillah. Wah apa bahasa mulai Mekah sampai Indonesia kan mati di jalan apa maksudnya mati syahid gak iso pas mulang gua bisa bilillah ini gak pantas ya. Itu jenis rasa bahasa. Jadi buatan wonten dialek-dialek Quran sing faktore itu rasa bahasa. Waqfuru lan ngafira sira kabeh akhirahu fam ge wau dadi di mana niki marojaha ulaan ibadah takulihim fi wa hum ulu ilmin ila li ilmihim butlah. Wala tu'minu lan aja percaya sira kabeh. Ayat sabdiku dikse aja percaya sira kabeh illa liman. Kecuali maring wong. Tapi kang anut sapa man dinaku ing agama ira kabeh. Kowe aja anut aja percaya kecuali wong sing sak beragama. Qala ta'ala kul ngucap sira Muhammad lahum mariyati innal huda hudallah. Ini menjadi wong Yahudi pokoke dipasno pengira. Hidayat wae pangeran, mesti pinter, ora hidayat kudu wae. Ayo tak kenone ta tekano sapa hadin Islam utitum halis padane yen tekano sira kabeh. Ayo haji kuno ngujai sira kabeh wong Yahudi kum sira kabeh. Idharobikum ana ing sandinge pangeran ira kabeh. Jadi Nabi itu dihibur oleh Allah, hidayah itu kayak pengiran. Kowe ora usah kuwatir, nek ana wong ya padha-padha duwe kitab suci, kitab samawi kaya kowe. Utawa wong iku pinter debat kowe urusan pengiran, kowe ora usah susah. Jadi artinya kan Yahudi di kitab samawi. Mulane cara bahasa ya sakniki diarani agama semitik. Jadi agama Nasrani ya di Islam padha-padha dianggap agama sama samawi. Mergo dianggap padha-padha di kitab suci. Ya, artinya orang Islam ora usah galau, ora usah susah. Nek ana agama liya sing duwe kitab utawa duwe kelebihan sing ndadekno iso debat. Artinya ngene, mergo sampean diputusno dina kiamat. Mulane pangeran bolak-balik janji sumayamal kiamati yahkumu bai. Nah, kok keputusan terakhir dina kiamat. Ben ning donya iso diwolak-walik. Kok boten kiamat disebut iki Ahmadin. Ning donya iso diwolak-walik Kang Romanto. Dadi wong Islam dhewe ya bodoh. Kadang nganggo ukuran kebenaran pakai kemenangan. Bareng ukurane pakai kemenangan ternyata Irak kalah di Amerika bingung. Mungkin wong Islam kalah. Mulane kula nyuwun nggih, sampeyan sakniki wis kadung. Kula lah ra kepengin jan. Wis kadung ngaji kek kula, kudu anut kula. Maksudnya anut kula dalam hal yang saya bener. Contohnya paling gampang ini Kang Mustafa. Kita iku Kang Romanto, Islam kita iku kacau. Mari rapal Quran pasal. Artinya ngene, maca Quran ora kabeh. Ukuran kebenaran Pak bingung oleh Kang Ahmad ini. Kadang orang Islam nganggo menang, paham betul. Jadi misalnya perang Badar menang, perang Khaybar menang. Sithik lah nak bener ku menang. Lah nganggo ukuran nduk menang, cilik lah nak bener menang. Padahal zaman Nabi wis dielingno iku perang Uhud Nabi ki ya. Dan umat Islam terlatih tidak pakai ukuran kebenaran, pakai menang. Tapi orang Islam terlanjur menang dari ukuran kebenaran. Lah sehingga buareng ono Irak kalah di Amerika misalnya dalam konteks saniki bingung. Wong kafir kok ngalahno wong Islam. Padahal Islam ya lu wala yulah. Kadang menang kalah nganggo ukuran musibah. Musibah itu mesti krana dosa. Dibeli Bali ra kena tsunami, Aceh kena tsunami, bingung meneh. Karena terlatih musibah karena azab. Mulai kiai-kiai malah kewaco meneh. Ana santri kok ora melelek bedine tabrakan sepeda motor kualat be aku ana bener. Gambir musuhe untuk musibah dari kualat abadi ini. Padahal umpama ora kualat jenenge wong urip tidak tahu masa ora tau kena musibah. Cek diwatutno cek ora. Nggih betul.
Lho kudune kiai yo sadar, wong sing kenal dekne, sing ora, dipasut sing ora wong tau kena musibah lho. Wong kiai ini dhewe sing ora pasut sering kena musibah. Tapi bareng ukuran azab ku pakai musibah, bingung meneh. Kayak Aceh. Berhubung kiai muni Aceh mesti musibah karena dosa mulane kena tsunami. Bingung kadung ngomong. Musibah apa? Iku dosane gam ini. Bareng santri cerdas. Bali luwih dosa, Pak. Frisak ya oke gak kena tsunami. Ngomong kiai ini. Napa cara jenengan maksiat ngoten niku enak, Pak. Dadi ra perlu musibah. Kok kiai ini lah keberatan nak bali kena tsunami. Jebule kiai model ngono. Artinya itu bingung meneh kan gara-gara subjektivitas kebenaran. Satu pakai menang ya bingung kayak kasus Irak kalah. Musibah be adab ya bingung. Bali ra kena tsunami malah aja. Yang terakhir, ukuran kebenaran itu mbek rezeki. Terus repot meneh. Lamulane jarene Kanjeng Nabi, sampeyan pada akhirnya sing nentokno kita yahkumu binakum sumaya yaumil qiyamati yahkumu binakum. Sampeyan ketorone di sini swarga, kowe apa Yahudi ngono ae sampeyan delok. Lane cara Cina wala ndek kanca Cina kafir. Sampeyan niku nek mati aku surati, Islam be Kristen bener iki. Surati. Enggak, karena kalau ukuran itu begitu Mustafa ya, memang repot lah pondok-pondok yang terbelakang. Iku roto-roto Kang Romanto, gara-gara memaksakan samawi, halal duniawilah disamawikan. Akhirnya bingung kenapa satu saja yang ini. Ya hampir musibah kan identik dengan adab. Sebelum untuk adab aja, sebelum aja malah untuk musibah berenang. Berenang roh aja Darussalam. Enggak, artinya kita terus repot itu. Sajane paling nyaman ya model sufi ngoten niku, model kula, model ulama sufi. Model sufi kan karuan. Wis atur kita bedhe sisi dapat siji pira loro kan. Cek kowe entuk dhuwit, cek ora siji dapat siji loro. Asal kita masih waras, mengatakan satu dapat satu dua ya sudah gitu. Cara kula wani lho biasa kula dengan pengiran ya Allah, andaikan saya tahu saya min ahlin nar dan andaikan saya tahu saya seul khotimah itu tidak merubah fakta bahwa engkau itu Tuhan. Apa nak ahlin rokok terus pengirane wedhus kan ya ora. Tetep pengiran ya Allah kan. Apa nak aku seul khotimah terus pengiran Firaun. Kan ya ora. Boleh sekali-kali iman nggak ilmu hakikat. Mulai ilmu hakikat ilmu serang arah rusak karena kebenaran tidak dikontransaksikan dengan subjektivitas. Nyaman kan nggak ilmu hakikat. Lo kalau betul nanti susah suul khotimah. Cik minah linar betul nanti pisan betul nanti. Karena tak pikir-pikir, aku suul khotimah bener apa tetap aja pengiran Allah. Dan saya merasa nyaman itu yang Tuhan Allah. Aku susah nak pengiran rumah. Karena nyaman kan. Lo tidak kan nyaman kan kita hidup. Di pengiran keren, Arhamur Rahimin. Di pengiran keren, Alim, Qadir, semuanya. Semari ke mamang Qadir kan. Wah, aku tangguh agak, jadi puasa, rata jembatan. Ulah balik hadir nafsi, semari ngerusak tatanan hadir nafsi. Jadi pengiran Al-Wahhab, juga aku ya dingin-dingin. Repot, tak syukuran yang ngono. Jadi pengiran nyebatin itu aku, tapi itu tak maaf, mati malah kena umiyah, repot bener. Padahal maksudnya Allah Al-Wahhab, apa dat sing memberi. Apa nangkei Romanto gak ngekei gue terus gak memberi, kan berdua cara apa memberi, terus ngekei Romanto. Ya Qadir sama, dengan Allah menciptakan langit bumi itu sudah bukti kekudroan. Semari ke mama kan gara-gara di urusan era kesampean. Jadi kudro ke orang. Pemenang mau jaduk-jaduk malah permintaannya aneh-aneh. Kau pengen buktian kudro, misalnya daging dibaca orang terdas malah nutusnya hukum-hukum di luar adat. Dan pengiran kuasa, iso wae daging dibaca orang terdas, yang pengiran kuasa. Apa pengiran kuasa perlu buktian sampai dibaca orang terdas enggak perlu. Saya Kang Romanto mau donga jual duk tak baca terdas. Apa terus pengiran kuasa gagal? Gagal apa itu? Mboten kan? Cara pengiran kowe digawe iso delok iso mripat wis nemen. Cara kula kan ajaib mripat sing trimo koyo nekran iso delok. Cara pengiran. Baca ala-laku musama wal absara al afida. Cara pengiran prestasi mripat sing kok nekran iso nggo delok. Kuping sing kok cendelan iso nggo ngrungokno. Cara pengiran prestasi. Tapi manusia kurang ajar, mengukur prestasi subjektivitas. Misalnya dibaca orang cerdas. Padahal orangnya dibaca orang cerdas, dibaca orang cerdas. Artinya cara pengiran butuh detail meripat dulu. Sampai pijak, obat non dia angel mari. Iku bukti bahwa itu luwe angel gitu. Tapi dia beda baca orang cerdas gampang. Dilapisi baca orang apa gitu. Tapi kudu pengirannya kita subjektivitas no.
Iku misalnya ngukur kudrohe pangeran mbek dibaca ora cerdas, ambek iso miber. Kan repot, jadi pangeran yo repot, ngedipun Islam dhewe yo repot cara berpikir. Jadi pangeran ra ngedipun Islam yo repot, ya gara-gara cara berpikir yo mau. Mulane sampean nak iman be Allah ini gampang. Sampean nyaman ae be pangeran, kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nyaman ae be fadlillah. Jadi misalnya sampean kita semua cemas terhadap nasib kita nanti kita cemas min ahlin nar wa min ahlil jannah suul khotimah apa suul khotimah itu kita cemas. Normal lah misalnya kalau mantu nangis, Ahmadun nangis. Tapi cemasnya sampean itu merubah hakikat itu loh. Dah apa cemas suul khotimah terus kecewa terus pangeran ada lucu malah ada gendang. Tadi pengiran juga nyaman ya, malah asik. Kan kalau sering tak baik aja. Gus sampe dedongane PWD gak kuatir ngene-ngene. Kuatir apa? Aku pun rokok pengirane ya Allah, swarga ya Allah nyaman-nyaman ae. Nek kuatir nek pengiran rubah. Gak nyaman. Tapi mulane kabeh ulama iku ijma gitu. Dadi nek iman kudu nganti ila darajat hakikat. Jadi aja sampai iman nganggo syariat, rusak iman nganggo syariat. Mereka mesti nganggo subjektivitas. Subjektivitas itu kadang ngukur nganggo kemenangan, paham gak Romanto? Barang ketika ono Irak kaget, kadang nganggo musibah. Oh bingung loh, jadi orang Islam bingung, cara iman dia apa bingung. Pemenang sampai anak model sok, ngewa sok pusat sejarah Romanto. Ono santri ngalim dari Barokah, nak kualat dari kualat deh, gue kan repot. Nah semuanya dia gak apa-apa sampai gambar melo. Akhirnya itu sampean ya sih ngomong. Gue rasa ngoten, SKPU pengiran. Pokoknya nek mati ini cara kaji Nabi on ngadepi wong Yahudi innal huda huda wong iku ruwet. Hampir debat nganggo subjektivitas iku ruwet. Au yuhajukum inda rabbikum qul innal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha. Qul mutabasira innal fadla satamne fadlu bi yadillah yu'tihi man yasha. Yu'tihi paring sapa Allah ing fadl man ing wong yasha kang ngersano sapa wae. Wa wa utawa wasiun iku dat sing ngekei alimun tur dat sing pirsa. Wasiun iku dat sing jembar. Kasirul fatih alimun tur dat sing pirsa. Yen cara cilik ati kan repot. Fadl itu dikene Allah sesuai kersane. Sampeyan cilik ati, engko nang aku ora termasuk sing dikersakno. Terus kowe sumpah. Akhirnya kan berarti ngukur apa mbek ngukur awake sampeyan kan. Lah nek sampeyan iman sing nyaman kan ngene. Berarti Allah hebat. Ngekeki terserah kan berarti hebat. Ya wis Allah hebat kan tenan men sampeyan tok 100. Pokoke hebat. Nyaman kan malah akhirnya urip nyaman. Mergo mental kok sampeyan ngono iku jenenge mental wong munafik. Jadi wong munafik kan ana zaman Nabi le. Ini sing kisah nyata teng Quran. Wa minhum mayyalmi zuka fis sadaqat. Fa in u'tu min daradu wa illam yu'tu min idza hum khatun. Walau annahum radu ma atahum wa rasuluhu teng surat Tobat. Jadi Nabi itu terkenal lomo. Tapi sak terkenal lomane wong tetep nak mbok ukur subjektivitas tetep ra iso lomo kabeh. Misale kula terkenal lomo di dhuwit 1 juta. Balik man tak kei 200, Romanto tak kei 500. Mesti ini duit 1 juta tak kayak nobong 700 itu cara hukum objektif wis lomo ta. Hukum objektif. Duit 1 juta tak kayak sedekah 700 nemen lomane. Lah Nabi duit 1 juta disudahkan kabeh 1 juta. Tapi aku nak cara berpikir objektif jelas di duit 1 juta disudahkan 1 juta nemen lomane. Tapi kalau kamu pakai hukum subjektif sepihak tetap gak lomo. Mereka pikiran lah, aku rasa dikai. Rumahnya karo kaya, pokoknya medit, aku rasa dikai. Mulanya orang munafik sama dulu di surat Tobat. Fa'in u'tu minha rodu wa min hum mayyalmi zuka fi sodakot. Banyak orang munafik yang mencibir kamu Muhammad perihal sodakot. Fa'in u'tu minha rodu, kalau mereka kebagian ya rodu, puas. Wilam yuk tau minha idha hum yas khotud. Kalau kamu cara berpikir subjektivitas juga orang munafik. Jare Allah Al-Wahhab, kok aku ra duwe. Lho padahal cara Allah tetap Al-Wahhab kan. Dengan Allah memberi kiai-kiai kita sugih. Itu berarti cara Allah Al-Wahhab gitu loh. Tapi nek sampean ngukur, nyatane aku ra entuk. Munafik. Lha saiki lereni lah, duga-duga ngono lereni. Lho tenan karo mantu, kula rido misale ditegir marat sugih sampean nganti mati rido. Asal pengenane tetep apa-apa. Kula nak donga mbek pengenan. Asal pengenane jenengan kula santai wae. Kula nu didoga. Kok Nabi Khidir, tapi king kitab Hayawan Al-Kubra. Jadi kitabnya jenengane karangan Imam Bardiri, terkenal iku. Terkenal dukun nek gone kalangan santri. Tapi kalau nganggu kitab itu tidak dalam rangka dukun, jenenge Kitabul Hayawan Al-Kubra. Dungane kabeh niku kula ora tertarik itu sitok wonten donga dengan Nabi Khidir.
Dengannya sederhana ini. Anta ilahi al-haqqul haqqi. Ya musyrikal burhan wa ya qawiyal arkan. Ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadzal makan. Terus terusane donga PD ini seneng. Wa inna lanahliku wa anta ma'ana. Jadi intine kula ora ngarah rusak. Nak pengiran jenengan. Jadi kok penak kok cocok. Jadi nyaman, kula malah nyaman. Sampeyan saiki pikir. Sampeyan bayangno mati. Pak sumpah. Kuning kuburan dewi terus gak jelas. Setelah mati kita akan apa? Tapi piye sak bodoh-bodone Rumanto, sak bodoh-bodone Bahak, sak bodoh-bodone Mustafa. Tetap akhirnya nyaman. Anggere eling Allah. Artinya minggunya ya be Allah, paling mati ya be Allah. Artinya kan kita jelas putus asa, ya. Setelah mati kan putus asa di rumah bojo, di rumah santri, di rumah konco. Paling enggak semua ilahi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi cara sufi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kenyamanan. Mulane tiang-tiang sufi ya nak donga. Ya Allah, Engkau itu zat yang paling baik. Bahkan Engkau siap kami unseni. Jadi semua ilayya marju. Tok maring aku balik. Itu nak cara wong sufi dibaca secara kasih sayang. Cek enake baleni Allah gitu. Semua ilayya marju. Wong balik nang Allah kok susah. Sampeyan ngene sing ngurusi sinten? Pak Allah. Sampeyan mati sing ngurusi Allah. Jadi baik-baik saja. Jadi sampeyan mlane nek romanto mati rata dengar baik-baik saja. Mergo sing ngurusi ya Allah. Jadi kula mlane orang yang rata dengar mati ya dikabar mati apa? Ini dojo diusi Allah. Taruh sini lah, orang dojo juga ada mati. Nah artinya itu tadi ya. Jadi subjektivitas kita nak buat turutin teman-teman kok munafik. Dia mau, contoh gampang. Rasulullah itu terkenal umum. Kabeh sahabat muji umum. Nah hukum objektif aja. Kamu uang 1 juta, buat sedekah 3% uang darani lomo. Apa mana buat sedekah 7%, apa mana 100%. Tapi nak ukur subjektivitas. Untuk bagian. Terus mati. Ya podo, pepe wong ayu sing terus bojo. Ora rasane repot. Ya kelainan. Wong ayu tetep ayu, cek bojomu cek ora, cek ora rasane cek ora. Terus ukuran ngono. Bareng aku ati ukuran lampu mati podo. Jadi intinya terus waras kabeh. Jadi kita diam-diam santri tapi cara berpikir munafik. Paham tuh, mulane tobat istighfar, ngaji be aku istighfar. Tapi nek istighfar kangelan model langsung hakikat. Wa inilah liku anta mana. Jadi kulon baik-baik saja selagi ini pangeran jenengan. Iku sing dimaksud iman nganggo ilmu hakikat. Ora kok ilmu hakikat tok bayangane santri-santri. Ilmu hakikat ilmu sing kita iso miber.